Best, pero si father, di makita. Video. Opening gift, yeah. Surprise! Jun, surprise, yeah. Gift ni Kuya Junior. Tada! Cake siya. Oh. Yeah, surprise! I got relo. Yay! Nana ko ipuli sa kita at mo na relo, honey. Yeah, Yana po na relo na mo. Pag yana po na kita na ko. Kuya, relo tayo. And the other gift. Kaya. So, May pa si Ay, Machine. so... Kagamay. Dali ako. Uy, Nikki, libre na daw na download dito sa kuan, ha? Mga music. iCenter. Kuan dyan, movie. Paminaw! Wait, pero sounds lang. Sounds lang. Yay! Teka. Yay! Ay, Nico, give sa mo ang crush mate. Gift ni Barry. Oh, that looks too pretty. It's not her. Si Barry, no? Oh, so itong kababata ako sa Katong sundawag. Mura mo ito, di ba si Kigato sa inyo, ha? Oh, katong iyang manghod po na si Chick Chick. Remember di Oo, mo? kanang, di ba kapit-bahay lang? Oh, katong sa unahan lang. Barry. Si Barry. And then, the surprise gift. Yay! Kala ko, iPhone. Silver ka na siya ganina, silver na yung gusto. Tapos sabi mo kanina pink. Sabi mo kanina, Pink, ipakita ni mo ni dito. Basta sa balay, tabik siya ka. Oh my God! I don't know where the headset is. It's inside. I know. You don't know where. Okay, so you get the cake. Oh. Mahal na gift. Yeah. Okay, bye-bye now. Bye-bye, Bes. Happy birthday to Nikki. Bye-bye, ate. Bye. Ipakita mo muna yung Bye-bye na kay ate. Bye-bye. Hindi ka makita. Yung place. Ay, wala siya, Bes. Mura po clear kaya akong cellphone na. Hindi siya makita, pero chocks lang siya. Bye-bye. iPhone 3G.